এখন আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র মাহফিজুল ইসলাম আপনাদের সম্মুখে একটা গজল পরিবেশন করবে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर नबी पर ए उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दर नबी पर ए उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दर नबी पर ए उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा।